Permettez que je vous rappelle ces paroles de l'Éternel, s'adressant à ses fidèles. Écoutez, elles sont si belles. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربك فضل ومعافك ربك كم لا يعلمك أدعوك جل أمك Aminanku kaputini na belewa kapela jani no ya mokela asranko bela jani ya rabbi kan kisika ba mala mokela ande Allah taala dasi sida an kene ya gida wa ko ma ko di amma ala mokela angal mania ka jidi ka sabu ya mokela salama ya ka pam ya ko man di amma ala mokela apara no ya ni ala mokela angal demba ya ko kanda ko sabati ko kesla madrabra wi ala mokela وكسلم يا كرباوي على موكلا وكسلم يا بارك باوي على موكلا ربي عندهم وكسيكا وجلو كرم على موكلا وكسيكا وجلو كرم على موكلا وكسيكا وجنيا كرم على موكلا وكسيكا وجنيا كرم على موكلا وكسيكا وجلو كرم على موكلا يا أنكني يا إلا بطلنا على موكلا أمبلا جنيا لبانك أرجني على موكلا وكسيكا وجهنا على موكلا kamu kosong salam sallallahu alaihi wasallam. Billahi minasy syaithanir rajim. Mungkin tangannya ini Allah Taala yang bosy tangan din toroma Allah Taala yang mungkin kawakan ni mala wa rabbika kisika wa torobe jadi malam mukalla. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau sini Allah Taala kau berkama ya Allah mi dunia nikmat kama inti selama ni kafir pera jadi beda soal. Lalu panai dah haram nikmat kerana inti nu ya arjuna ya Rabbi kan berfati amma akhlak bela jadi na alam mukalla. Amin ya Rabbi. Wa tirul hajja. Allah Taala ko selama apa yang kita dapat. Baik ke kalau sum bela jadi dapat. Heji langsung di bala, syarku di bala. Kami akan aku mengapa? Anak syukur berjani. Nah, walau umrata. Umrah kana buat lah. Heji umrah kana, aywa langsung di umrah kana syukur bala. Aywa berjani kata mana bukan mau. Lihat. Malah heji ani umrah agak Allah Taala jadi kali. Allah Taala info. La différence de ani aywa maka tuda ejike wa sabu heji ayab na di wakati ni aso we shu medike ta heji to de kala so wa ruta ni do bato ya pa wa beta wa kuke ko lambulo wa shula na ko pa beta wa kuke ha ko be chipli de kata mana Allah Taala ni bibil
o ko silamɛw ye ko n'a bɛ heji kɛ a ye heji kɛ k'a lɔsɔw dafa k'a saratu dafa bi a kana heji kɛ juru ninnu kosɔn dɛ o y'a sɔrɔ juru ninnu dɔw bɛ yan a kana heji kɛ juru kosɔn a ye heji kɛ ala dɔrɔn de kosɔn. ko nka ni aw kumaniyana don ni aw kumaniyana ka bɔ heji lɔsɔw dafali ma k'aw kumaniya ka bɔ heji saratu dafali ma i y'a faamuya o kɔrɔ ye ni ma kafiri ninnu ye aw empêché i n'a fɔ a kɛra don min na Hudaybiya san na ala kɛra n'a ka sahabaw bɔra Madina k'u bɛna umra kɛ u nana se Maka kɛrɛfɛ ma kafiriw bɔra ka na o empêché k'u kana don ko parce que ko u ma bɛn a kan i y'a faamuya o tuma na k'u kana don Maka kɔnɔ o de kosɔn o tuma na ayiwa o y'a sɔrɔ ala kɛra n'a ka sahabaw k'u ka ihramu kɛ ka ban o ka namu ta o nana se empêché la ka don ka taa umra kɛ o tuma na a kɛra komi namu a tun kan ka se yɔrɔ min na o ma se o yɔrɔ la ala k'o nana ka hadiya y'o bolo u ka sagaw n'u ka baw n'u ka umra kɛ ka ban u kan ka mun ka kɛ o kɛ hadiya ye i y'a faamuya o tuma na ala taala bɛ ale fɔ la ɲɛna o tuma na n'a y'a sɔrɔ n'o ka fɔsɔn de sɔrɔla min b'a to silamɛw bɛ empêché u ka heji ye a rukunu dafa a n'a saratu i y'a faamuya o de fa ye observe ni aw kumaniyana heji ayiwa dafali ma ni umra n'aw kumaniyana kumaniyali kɛra ni fɛn o fɛn ye a kɛra mɔgɔ de k'aw kumaniya o walima bana de k'aw kumaniya o walima fɛn wɛrɛ a ko fɛn min nɔgɔyara ka bɔ hediya la a y'o kan tigɛ a faamuya ni o y'aw kumaniya k'a ka heji baaraw dafa walima umra o tuma na an nana ni fɛn min ye n'o de nɔgɔyara n'o de b'aw bolo o tuma na a y'o kan tigɛ k'o kɛ hediya ye a faamuya ko aw kana lili kɛ aw kunkolow la fɔ hediya in ka se a se yɔrɔ la a kan ka kan kɛ yɔrɔ min hediya se yɔrɔ de ye Maka ye n'i bɔra i ka jamana kɔnɔ i bɛna umra kɛ walima bɛna heji kɛ i bɛna ni saga ni ba min y'i bolo i b'o kɛ hediya ye o kan ka kan tigɛ Maka de kɔnɔ o man ka kan tigɛ Maka kɔ o de kosɔn ko ni ayiwa n'o dun kɛra hejiden fana n'i ka namu ta o kɔrɔ n'i ka ihramu fan dɔ i yɛrɛ la ka ban o tuma na ka parfum k'i yɛrɛ la o kɛlen ma haramu ye kunkolo lili fana kɛlen ma haramu ye hali i farikan si i man ka si kari dun a bɛɛ kan ka fili n'i k'o fɛn fɛn kɛ o bɛɛ ye haramu ye fɔ hediya ye t'a kɛ a kɛ wagati la o tuma na a bɛ sɔrɔ ka taa o de kosɔn ko wala tahaliku ru'usakum n'a ka ihramu ta heji kosɔn walima umra kosɔn a kana kun de tugun hatta yabluga al-hadiyu mahillahu fɔ hadiya min kan ka faga fo i t'a se a seyɔrɔ la n'o ye Maka kɔnɔna ye a heji kɛni kɔfɛ walima umra kɛni kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka o kun de a ko ni mɔgɔ min kɛra banabagatɔ ye ka bɔ aw silamɛw cɛla walima tɔɔrɔ dɔ de b'a a la tɔɔrɔ min b'a kunkolo la o tɔɔrɔ in o bɛ se ka kɛ n'a y'a sɔrɔ ɲimi bɛ mɔgɔ min kunkolo la i y'a faamuya ɲimi bɛ mɔgɔ min kunkolo la ɲimi b'a tɔɔrɔ parce que ɲimi nin a bɛ adamaden joli minɛ a b'a turuturu fari la k'i fili n'a y'a sɔrɔ ɲimi ka ca mɔgɔ min kun na n'o bɛ k'a tigi tɔɔrɔ walima kunkolodimi gɛlɛn bɛ mɔgɔ min na i y'a faamuya si mana caya dɔw kunkolo la a bɛ kunkolodimi bin o n'a ɲɔgɔnna dɔ sa o tuma na sa k'o ka saraka bɔ o ye fidiya ye o saraka in o ye o kɛcogo saba de b'o la a fɔlɔ fɔlɔ o ye tile saba sundo ye lamɔ kan ka tile saba sundo a faamuya ni n'a y'a sɔrɔ ni ayiwa an ka min fɔ nin ta n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min obligé la ka kun li ɲimi kosɔn ɲimi caman b'a kunkolo la walima kunkolodimi bɛlɛ b'a la o kunkolodimi bɛlɛ kosɔn k'a kun li k'a sɔrɔ ayiwa a ma kuma heji baara la walima umra baara la i y'a faamuya o tura mɔgɔ kan ka fidiya di kan ka fɛngɛ min di k'o kuma bɔ o
o de ye ayiwa tile saba sun a b'o don aw walima a kan ka saraka bɔ walima ayiwa a ka ayiwa bagan dɔ kan i y'a faamuya walima a ka saraka bɔ walima a ka bagan dɔ kan saraka min bɛ bɔ o ye ayiwa woso den saba o ye sumani minɛn dɔ ye o sumani minɛn in o ɲɛ saba o bɛ tila ayiwa o bɛ di misikina wɔɔrɔ ma mɔgɔ wɔɔrɔ misikina wɔɔrɔ i y'a faamuya walima a bɛ kantigɛli fɛn dɔ kantigɛ saga walima ba i y'a faamuya o de y'a la fitinin ye zabiha ayiwa misi bɛ se ka kantigɛ ɲɔgɔmɛ yɛrɛ fana bɛ se ka kantigɛ n'a ye ɲɔgɔnnaw kana dɔgɔya ka tɛmɛ saga kan i y'a faamuya n'i ye mɔgɔ min k'i kun di k'a sɔrɔ i ka tigilamu ma se a dan na i ma hiji min ban walima imura ma ban donc i kan ka fidiya min bɔ i kan ka fidiya min di o de ye nin ko nka ko ni aw hakili sigila n'aw hakili sigila o kɔrɔ ye ayiwa an mɔgɔ tɛ yen min bɛna aw empêché i y'a faamuya ka hiji baaraw dafa walima imura baaraw i y'a faamuya n'aw hakili sigila o la o ko tɛna aw empêché naam a ko ni mɔgɔ min ye dawamu ta ni umura ye ka fara hiji kan o kɔrɔ ye mɔgɔ min ka imura ŋaniya siri ka fara hiji kan donc ka imura ni hiji kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya o fana o ye hiji kɛcogo sabanan dɔ ye hiji kɛcogo saba de b'a la sawa i bɛ imura kɛ i bɛ imura ni hiji i b'o ŋaniya siri ɲɔgɔn fɛ o ye tamato ye i y'a faamuya walima i bɛ ifuradu kɛ ka hiji kelen pe kɛ i y'a faamuya walima i bɛ kiramu kɛ o fana o ye ka hiji ŋaniya siri o kɔfɛ ka imura fana kɛ hiji kelen kɔfɛ n'a ɲɔgɔnna sɔrɔ ninnu ye hiji kɛcogo ye sa o ko ni mɔgɔ min ta kɛra tamato ye dawamu ta o kɔrɔ le ye n'i ka hiji ayiwa ni imura ŋaniya siri ɲɔgɔn fɛ o tuma na n'i taara imura baara kɛ ka ban o tuma na ele b'i ka hiji finiw bɔ i yɛrɛ la a bɛɛ ye fani kelen de ye i ka ihramu min ta i y'a ta imura ani hiji de kosɔn o tuma na n'i banna imura la i b'o fini bɔ i yɛrɛ la o tuma na ayiwa fɛn min tun haramuyana i ma ihramu kosɔn olu bɛ dara i ye i y'a faamuya nka o y'a ye n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min ta ye furadi walima kira mɔgɔ min ta ye tamatu ye fɛn tɔw bɛ dara ye mɛ fo n'a kɛra ayiwa parfɛn ani ayiwa furumuso ye furumuso man kan ka daga ye i se o ma i y'a faamuya nka ni mɔgɔ min nana ayiwa se a furumuso ma k'a sɔrɔ ihramu a bɛ ihramu la sa ko fɛn min nɔgɔyara sa ka bɔ hɛdiya la a tigilamɔgɔ b'o de di sisan i y'a faamuya n'o ye saga ye o ye saga de ka tigɛ ko nka ni mɔgɔ min ma saga sɔrɔ don o tigilamɔgɔ ka tile saba sun don hɛji kɛyɔrɔ la ye a bɛ tile 7 fana sun don tuma min na n'aw seginna ka taa aw ka jamanaw la i y'a faamuya ni mɔgɔ min ka tamatogo kɛ normalement n'i ka tamatogo kɛ i kan ka saga de faga i y'a faamuya o saga faga ni saga se ma k'i ye i bɛ tile saba sun don i kɛ yɔrɔ la n'i kɔsegila ka taa i ka jamana la i bɛ tile 7 sun don i y'a faamuya k'o bɛ kɛ ayiwa tile 10 ye tile 10 dafani i y'a faamuya donc mutamatigiw sisan tile 10 sun don de wajibiyala kan i y'a faamuya o tuma na saga bɛ don bagan a 7 tɔ o bɛ don a ka jamana a k'o min filɛ nin ye ta ko tuma na nin tamato min fɔlen nin sisan ko o ye mɔgɔ de ta ye mɔgɔ min ma kɛ ni mɔgɔ min ma kɛ Maka sigiyɔrɔ ye i y'a faamuya n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min ka somɔgɔ i muso n'i denw olu sigin tɛ Maka i y'a faamuya ko nin tigi b'olu de kan a ye siran Alahu Taala ɲɛ a y'a dɔn Alahu Taala Alahu Taala ka lajaba a ka bɛlɛ kosɛbɛ i y'a faamuya
nam الحج أكو هجي أشهر معلومات أكو هجي أيوة كالو دما دما دي نعم نفهم يا هجي كالو دما دما دي نعم شوال ذو القعدة ذو الحجة نعم أكل ذو الحجة نعم ذو الحجة يبدأ ذو الحجة بيتنا هو شهر شوال ويهجي كالو نعم ذو القعدة ويهجي كالو ذو الحجة بيتنا نعم Jadi kan kakek kuat tidak sah. Wah, ini kuat tidak ini mah kakek kuat sih. wah, Kalau kawan-kawan. Aman faradal hajja. Aku ni mau minta haji ke fardai ayat kan. Inna. Oh ni kalau nun nasar. Fala rafasa. Oh mana aywa. Kurun musuh kak berenyamaya, oke taram ya, oke lima. Wala fusuqa. Oh, ala sofa era para be ya, oke haram ya, oke lima bola. Wala jidala. Oh, ani sosoli jana, para be haram ya, lima bola. Fil haji. Kami tinggi ke erola. Ya paham ya. Oh, ni tala ni ka iram pakawa. Nah, kata hijira. Oke mana aywa, ni bela jadi be haram ya. وما تفعلوا من خير يعلمه الله
bɛɛ de dafala i bolo Naam. o tumana o de ye istitaa ye Wa. a fana min ko liman istata ilayhi sabila o tumana istitaa bɛ de la sisan Wa. ka fara kɛnɛya kan Naam. c'est plus important Aha. o y'a sɔrɔ i farikolo ka kɛnɛ Wa. i bɛ se ka taa hiji baaraw Naam. e man kɛnɛ a b'i la i tɛ se i yɛrɛ kɔrɔ Aha. o tumana wari bɛɛ b'i bolo fɛn bɛɛ b'i bolo Naam. kɛnɛya t'e fari la ma o dafa tumana hiji ma k'i ma wajibi ye Wa. kana taga n'i taara n'i ka tɔɔrɔ sɔrɔ o ye i yɛrɛ ka ɲɛfɔ ye Kosɛbɛ. hali bi k'an bɛ sɔrɔ kɔnɔ ala m'o kɛ Amin. na Wattaquni o tumana a ye siran ni ala ta ala ɲɛ ya ulil albab. ya hakilimaw Wa. ala faamuya Naam. n'ala taara o kuma tuma o tuma Aha. o bɛ kuma adressé hakilimaw de la Naam. fɔlɔ ko ɲɛkilimaw olu sen t'a la Aha. adamaden dɔw bɛ yen olu bɛɛ ye ɲɛkili ɲɛkili ni sɔrɔ bɛ se i b'a ye ko i b'a fɔ k'a ɲɛ dɔn ko la k'a sɔrɔ a tɛ foyi de la Wallahi. adamaden dɔw bɛ yen ɲɛkili sɔrɔ nɔ bɛ yen i b'a fɔ e kɔni bɛ fɛn bɛɛ de la Naam. k'a sɔrɔ nalomanba Kosɛbɛ. muso k'an kisi ka bɔ nɔgɔma ma ala m'o kɛ Amin. na Laysa junahun a ko ayiwa yomiba kɛ alaykum aw silamɛw ma an tabtagu aw ka ɲinini kɛ fadlan tɔnɔ la min rabbikum. ka bɔ aw tigɛ alaw ta la yɔrɔ Naam. k'a faamuya Aha. fadilan o ye tɔnɔ ye walima jago Aha. o kɔrɔ ye k'a fɔ aw silamɛw Aha. a ma haramuya aw kan Naam. ko n'aw taara hiji kɛyɔrɔ la Aha. a ma haramuya aw kan k'a ka jago kɛ Allah. jago tɛ haramuya aw kan So. k'a Naam. faamuya Aha. i n'a fɔ mɔgɔ dɔw tun bɛ ɲɔgɔn jalaki la Aha. o la cogo min na Aha. depuis awa wagati lawali la Aha. hali bi fana Naam. mɔgɔ caman bɛ yen o ye mɔgɔw jalakilaw la Aha. i y'a faamuya Naam. an bɛ ɲɔgɔn kiritike la Aha. ko commerçant ninnu k'o bɛ taa jago le kama Naam. o bɛ taa hiji kama Aha. mais est-ce que ala de k'a fɔ ko hiji bɛ kɛ ala dɔrɔn de kosɔn wa Naam. bato dɔrɔn de wa Aha. ala yɛrɛ ko jago b'a la Kosɛbɛ. ala yɛrɛ ka jago autorisé Naam. ko jago bɛ se ka kɛ hiji kɛ yɔrɔ la Aha. i bɛ se ka taa Naam. i ka hiji kɛ Aha. i ka hiji sen fɛ i b'i ka commerce kɛ Kosɛbɛ. parce que foyi si t'o la Wa. mais anw b'o yira kojugu de Wallahi. i y'a faamuya Baliya. an bɛ ɲɔgɔn critique la o la Naam. ko ninnu bɛ taa minan san yɔrɔ de la u bɛ taa kɛ tan u bɛ taa kɛ tan o tɛ ɲɔgɔn ye sira ma Wa. ala taala yɛrɛ ko e yɛrɛ ye événement min ye Naam. c'est rencontre ba lo quoi a kɛra komi foire lo Wa. i y'a faamuya Naam. bɛɛ bɛ na n'i ka jagominɛnw ye Naam. i ka feerefɛnw ye o tumana dɔw a sɔngɔ ka di Naam. o tumana u b'a feere Naam. olu nafaw sɔrɔ ɲɔgɔn na Kosɛbɛ. mais o to o bali ka hiji baaraw kɛ Kosɛbɛ. hiji baara ye wagati kɛrɛnkɛrɛnnen de ye Wa. n'o wagatiw kɛra ka ban Naam. o tuma o ye hiji bannen ye Kosɛbɛ. i y'a faamuya Naam. fɔ dɔw b'a fɔ ko dɔw taara ayiwa hiji kɛyɔrɔ la Aha. ko o tora minɛ san na ko hiji kɛra ko to ne b'a la o bɛ kɛ cogo min na o Akoni. Aha. bide hiji ni ka mɛn hiji Naam. alhaji arafa Kosɛbɛ. ni ka mɛn hiji Aha. hiji ye arafa de ye Aha. parce que ni hijiden t'a la Aha. a bɛ baara fɔlɔfɔlɔ min daminɛ Naam. o de ye tawafu ye Wa. o ye maka dugu kɔnɔ Naam. n'a banna tawafu la Aha. ka lɔ fila seli Naam. makamu ibrahima la Aha. n'a tilala la Naam. a bɛ taa safa ni marwa safa ni marwa a bɛ taa o boli kɛ Naam. siɲɛ 7 Wa. i y'a faamuya Naam. a siɲɛ kelen n'a bɔra kulu dɔ la ka taa kulu dɔ la o ye siɲɛ kelen ye Ale de- wa a b'o kɛ siɲɛ 7 Aha. i y'a faamuya Naam. n'a banna o la Naam. n'a y'a sɔrɔ mutama tɛ o lo Aha. o tuma a b'a ka fini bɔ a yɛrɛ la Aha. o tuma alhamdulilayi rabi alamin a bɛ Naam. fani wɛrɛ don a yɛrɛ la Aha. n'a y'a sɔrɔ mufiridin don walima karin don Aha. o tuma na ale ka fini bɛ to a la Aha. fo ka taa se hiji don ma Aha. n'o ye sulhijja yani asamin Aha. sulhijja Naam. i y'a faamuya Aha. o tuma na ale bɛ to n'a ka fini ye fo ka Aha. taa se o ma Kosɛbɛ. nka komi o tɔgɔ ka bon Aha. olu fana caman bɛ tamatogo kɛ Wa. n'i ye hiji fini bɔ Naam. o tuma na ni ayiwa hiji don yɛrɛ na se sisan Naam. o tuma na a bɛɛ bɛ taga mina Aha. i y'a faamuya Naam. n'a taara mina Naam. o tuma na a bɛ taga si yen Aha. n'a sila mina Aha. ni dugu bɛɛla Naam. o bɛ bɛn yɔrɔmu taa se e ma Kosɛbɛ. o tuma na bɛɛ fana bɛ yɛlɛ sisan ka taa arafa Kosɛbɛ. o tuma na arafa de ye hiji yɛrɛ ye Wa. i y'a faamuya Naam. o tuma na a bɛ taa ka taa lɔ arafa Aha. o tuma na o arafa lɔ nin Naam. o ko bɛ bɛn arafa Aha. n'olu taara k'i sa Aha. o tuma na a ye ni k'i jɛ Kosɛbɛ. n'a ye Wa. o tuma na arafa kuru Naam. a n'a lamini Aha. o tuma na o bɛɛ ye lɔyɔrɔ ye Wa. o tuma na den bɛɛ bɛ taa o yɔrɔ la Allahu donc Akbar. o don na Aha. i b'a ye hali hijiden mun banana Naam. k'o tɛ se ka taama o tɛ se ka wuli ka taama Aha. i y'a faamuya Naam. hali a dɔw yɛrɛ bɛ yen tuma dɔw la bɛɛ o tɛ k'u yɛrɛ kalama kosɛbɛ Aha.
mai o tuma délégation mɔgɔw bɛ ayiwa olu banabagatɔ ninnu bila ambulance kɔnɔ ka taa n'u bɛɛ ye araba donc mɔgɔ kan kana k'i empêché ka heji kɛ jango jago n'a y'a sɔrɔ n'e ta tɛ dɔ wɛrɛ ye jago jumɛn de bɛ n'e empêché k'o tile kelen sɔrɔ donc chance k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa se ayiwa tile lansara kɔfɛ ne bɛna bɛn wagati min na o wagati de mɔgɔ bɛ commencer ka bɔ araba i y'a faamuya ni dun taara arafa hali n'a kɛra lɛri kelen na n'i taara o sɔrɔ ka bɔ i ka heji sɔrɔ ala kɔni heji jɛn ko ninnu a ka gɛlɛn mais u b'a fɔ ko dɔw ma heji sɔrɔ ko parce que ko o jagokɛlaw lo k'o tun bɛ sanni feere la k'o ma heji sɔrɔ ko ne m'a dɔn o bɛ kɛ cogo min na i y'a faamuya o tuma na ala b'a fɔla an ye o la nin aya nin kɔnɔ ko jurumu t'a la dɛ ka taa heji la ka tila k'i ka jago kɛ k'i ka tɔnɔ sɔrɔ ko jurumu t'a la o de ye sa ale kun binna ho a tabta fadlan min rabbikum baasi t'a la فإذا أفضتم o tuma na ko ni aw jigila من عرفات ka bɔ arafa فاذكروا الله a ye ala ta'ala ko fɔ عند المشعر الحرام a ye ala ta'ala ko fɔ Muzdalifa masharul haram o de ye Muzdalifa ye parce que n'aw bɔla arafa a bɛ kɔsegin ka na Muzdalifa ka na fitiri ni safo seli o yɔrɔ la nka a yɔrɔ a furancɛ man jan kosɛbɛ mais yanni mɔgɔ bɛ bɔ arafa ka na se Muzdalifa a tuma dɔ b'a la su bɛ janfa tellement embouteillage bɛ voilà o embouteillage bonya de kosɔn a bɛ kɛ falen n'o tɛ n'a fɔla yanni tile man kan ka bɛn ka mɔgɔ sɔrɔ arafa tile man kan ka bɛn ka hiji sɔrɔ arafa donc ni tile jɛngɛnna ka ni lansara seli wagati tɛmɛna ka ban ale commencera ka kɛ ayiwa fɛnkɛ ye sisan i b'a ye mɔgɔw bɛ commencer sisan ka bɔ ka taa arafa o tuma na fitiri ani sanfolo olu de bɛ taa ka bɔ ka seli o yɔrɔ la i y'a faamuya jamu ta fɛ i y'a faamuya sanfo bɛ seli ɲɔgɔn fɛ Muzdalifa Muzdalifa ni o de ye masharul haram ye o tuma na ko a ye Alahu Taala ko fɔ n'a fɔ Alahu Taala k'aw kanda cogo min na a y'a ko fɔ ka ɲa وإن كنتم an n'a y'a sɔrɔ aw kɛra من قبله ka kɔn o waati ɲɛ لمن الضالين ka kɛ n'a aw kɛra filibagaw ye sa i y'a faamuya o tuma na aw tun ye filibagaw tun ye fili kɔnɔ Alahu Taala ka kanda di aw ma k'aw kanda k'aw bila sira tilenni kan n'o ye heji kɛcogo ɲuman ye i y'a faamuya o tuma na a ye Alahu Taala barika la o nɛɛma b'a la n'o ye kanda barika ye ani limaniya a b'o barika la kɛ Alahu Taala ye sabu aw tun fili n'o fɔlɔ sisan a kɛra mɔgɔ kana n'o ثم أفيدوا o kɔfɛ a ye jigin من حيث أفاد الناس yɔrɔ la mɔgɔw jigila ka bɔ yɔrɔ min na n'o ye arafa ye e sera fa da na ko nin aya nin nin fɔla Kuresiw de ma i y'a faamuya sabu Kuresiw olu tun bɛ yɛrɛ bonya kɛ i y'a faamuya o yɛrɛ fisɛya fitiri tɔw ma n'u taara hijikɛyɔrɔ la olu n'olu taara se Muzdalifa u b'u lɔ o yɔrɔ la taa arafa i y'a faamuya parce que k'olu ye marakaw ye olu ye haramu sigibagaw ye donc olu tɛ bɔ haramu kɔnɔ parce que haramu dan de ye Muzdalifa ye n'i bɔra Muzdalifa dɔrɔn i bɔra haramu kɔnɔ i y'a faamuya o tuma na sa o miiriya tun b'olu kunna n'olu sera Muzdalifa olu bɛ lɔ yen i y'a faamuya o tuma na a bɛ fɔ ma ko alikoms donc olu lɔli o yɔrɔ la o de ye komisi ye donc Alahu Taala nana yira o la k'a fɔ olu b'o min kɛra nin sa o ye jahiliya baaraw ye tɛ Ala ka min fɔ o de ye arafa ye o bɛɛ t'a lɔ arafa de i y'a faamuya o tuma na Alahu Taala bɛ kumana olu de ma ko afidu min haythu afada an-nas mɔgɔ tɔw jigila ka bɔ yɔrɔ min na aw yɛrɛ Kuresiw aw fana jigi ka bɔ yɔrɔ la a ye taa arafa a bɔla arafa a bɛ sɔrɔ ka jigin ka na Muzdalifa واستغفروا الله أي فضل الله تعالى إن الله الله تعالى غفور رحيم الله تعالى يا فما صدي من مسألة
ko ni aw tilala sa مناسككم aka alabato ninnu na n'o ye hiji baaraw ye فاذكروا الله a ye alaw ta ala ko fɔ كذكركم i n'a fɔ a bɛ kokɔli kɛ cogo min آباءكم aw fa kɔrɔw la أو أشد ذكرا a ka hakili jigin o la ka tɛmɛ fa kɔrɔw ta kan yanni a y'a hakili jigin alaw ta la ka alaw ta la ko fɔ ka caya ka tɛmɛ a b'a hakili jigin aw fa kɔrɔw la cogo min na ka tɛmɛ o kan a y'a faamuya na o kɔrɔ ye ayiwa alaw ta la a ye nin fɔ نعم sabu arabuw tun bɛ أها ni hiji wagati tun sera ten نعم n'o nana Muzdalifa أها ayiwa o yɔrɔ de la o tun bɛna ka na ayiwa waso n'u faw ye إيه o faw ko fɔ كوابو anw fa tun ye cɛfarin ye anw fa tun b'a dun ta anw fa tun b'a bɔ ta anw fa tun ye waraba ye o donna ta a bɔra ta o tuma na o bɛna kɔnɔ caman de fɔ o yɔrɔ ta la الله أكبر i y'a faamuya ka waso ɲɔgɔn na o la sa أها ala taala b'a fɛ k'o le changer نعم ko tuma na ko a ye ala le ko fɔ o yɔrɔ la هو subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allah akbar ay ala le ko fo yɔrɔ la ka caya ka tɛmɛ aw faw ko boli kan kosɛbɛ k'a faamuya نعم aw taala bɛ kana ayiwa o ladali yɛlɛma o bolo sa نعم فمن الناس ko mɔgɔ bɛ mɔgɔw cɛma يقول mɔgɔ min b'a fɔ ربنا ale b'a fɔ ko y'an tigi ma ala آتنا anw sɔn في الدنيا duniya kɔnɔ yan وما في الآخرة wa ma min a ko nin yɔrɔ foyi si tɛ له o tigilamɔgɔ ye في الآخرة lahara kɔnɔ nka ni mɔgɔ dɔw bɛ hijidenw cɛma ale bɛ taa hiji la duniya dɔrɔn de kosɔn نعم ko mɔgɔw bɛ yen هو ale ka kun ye hiji la نعم duniya dɔrɔn kosɛbɛ i y'a faamuya هو f'a b'a duwawu yɛrɛ fana kɛ إيه ko y'an tigi ma ala أها an sɔn duniya la أها o tigilamɔgɔ bɛ yen كوابو y'an tigi ma ala an sɔn duniya la نعم ale kɔni t'a a da yɛlɛ o yɛrɛ أها a bɛ duniya de fi ɲini ala fɛ إيه puisque hijiden caman bɛ yen نعم ni o dugukun filɛ أها a caman ka ni duwawu ye nafoloko ye dɛ الله أكبر i y'a faamuya نعم caman bɛ ala ye da don nafolo la وري nafolo ye dunuya ko de tun ye نعم i y'a faamuya o tuma na i b'a ye ale kɔni o dɔrɔn de da don a b'o de dalen a b'o de da don a b'o de dalen أن يتبقى ala de b'a dɔn ala de b'a fara ɲɔgɔn kan ko dɔw bɛ tan ne effectivement dɔw bɛ tan ne الله i y'a أكبر faamuya an bɛ tila k'o taamasiyɛn ye mun na أها hijikɛyɔrɔ la أها dɔw bɛ ayiwa ɲɔgɔn nɛgɛ أها n ka karamɔgɔ de b'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛ wa نعم walima ayiwa mɔgɔ min b'a fɔ ɲɛna an kɔni m'a fili dɔn أها n b'a dɔn mɔgɔ min b'a fɔ silama dɔw ɲɛna أها ko n'i taara hijikɛyɔrɔ la أها ko i y'i jija ko ka taa wo kɛ arafa kulu kan silama dɔw ka baara كوابو ko n'o kɛra k'i bɛ nafolo sɔrɔ سبحان الله subhanallah wallahi o dɔ de bɛ taa sa i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ kɛrɛnkɛrɛn ale b'o kɛrɛnkɛrɛn na sa ale b'o de a b'o de tracer k'o bila a ka fɛngɛ la programme na quoi donc ale bɛ liti fɛn o fɛn kɛ ale kɔni b'o de ɲɛɲini na sa ale bɛna se ka yɔrɔnin sɔrɔ ka taa sigi ka kɛ bo kɛ yɔrɔ la ale b'o kɛ k'ale bɛna nafolo sɔrɔ parce que kojugu dan ye silama dɔ de bɛ nin kɛ arafa kuru kan i m'a dɔn nin ye danga ye والله bon foyi si tɛ nafolo ko والله واركو ko n'i k'o kɛ ko i b'o nafolo sɔrɔ min ka jugu ka tɛmɛ fana kan dɔw fana bɛ ala minɛ ka taa wele mun alikaba la ko i bɛ nafolo sɔrɔ a bɛɛ de bɛ silamɛw cɛ ma donc o mɔgɔ façon ninnu dɛ olu de kɔni n'o taara hiji la kɔnɔ o da yɛlɛ o yɛlɛ kɔni ala an sɔn nafolo la ala nafolo di an ma ala nafolo di an ma i y'a faamuya ala k'olu de kiiritikɛla nin ye k'a fɔ alikɛmadenw ko foyi t'olu ye i y'a faamuya ale bɛna hiji min kɛ nin ye a dan de ye nin ye tan ala yɛrɛ a b'o kɛra nafolo min yɛrɛ kosɔn a tɛna nafolo yɛrɛ sɔrɔ ok parce que n'i taara nin kɛ ka na dɛ ala bɛna tila ka sumanaya da i kan quoi fo yɛrɛ yɛrɛ b'a fɔ ko non ko c'est pas so dɔɔni dɛ i y'a faamuya min ka fisa ala dali o ala k'an ka dali cogo min na dali fɛn min man kan ka kɛ ko n'o kɛ nɔgɔ kana nɔgɔ bila ala ka yɔrɔ sanuya la fɛn min sanuyalen don i bɛ taa ka taa nɔgɔ bɔli bila o la o de bɛna to i bɛ nafolo sɔrɔ u bɛ don dɔw kunna u bɛ sɔn k'o t'o kɛ ala kɔni adamadenw kɔni a bɛ ka dɔw kɛ fatɔ ye i ka hakili ma da ma ala mɔ kɛra non
ne mɔgɔ bɛ hijidenw fana cɛ ma fana man yakulu min b'a fɔ a ka dugawu kɔnɔ rabbana ma ala atina an sɔn hasanatan b'an sɔn ko ɲuman na fid dunya duniya in kɔnɔ yan wa hasanatan i k'an sɔn ɲuman na fana fil akhirah lahara y'a ye dɔw ka dugawu de ye nin ye nin ye dugawu dafa nin de ye an sɔn ɲuman na duniya kɔnɔ yan ɲuman kɔni duniya kɔnɔ yan o fɛn o ka ca kɛnɛya b'a la nafolo b'a la lafiya b'a la fɛn caman de b'a la o ye hasanatan fil dunya o ye duniya ta ɲuman ye duniya ta ɲuman n'i ka sijan sɔrɔ o ye duniya ta ɲuman dɔ ye i y'a faamuya si ni kɔfɛ saya bɛ yen i y'a faamuya n'i ka nafolo fana sɔrɔ duniya ta ɲuman dɔ de b'o ye nafolo bɛ i bila a b'a to i bɛ se ka ko caman kɛ i y'a faamuya o tuma mɛ nafolo in bɛ ban n'i ye nafolo n'i bɛ fanga de fana kɔ fana fanga ye duniya fana kɔ ko duman dɔ de ye i y'a faamuya lafiya b'o cogo la lafiya fana min bɛ yen ani kɛnɛya nin bɛɛ lajɛlen ye duniya ka hasana ye i y'a faamuya mɛ ni dan bɛ nin bɛɛ lajɛlen na i ma dan o ma i tilala k'a fɔ hasanatan fil akhirah o tuma na laharata ɲuman o de ye alijinɛ n'i donna alijinɛ kɔnɔ bana tɛ yen saya tɛ yen kɔngɔ tɛ yen kɔrɔ tɛ yen foyi si tɛ yen min bɛ adamaden yɛrɛ tɔɔrɔ y'a kɔnɔ o ye hasanatan ye o tuma na hejiden bɛrɛbɛrɛ ale bɛ nin dalili kɛ a bɛ dugawu nin kɛ o de ye nin ye ka diɲɛ ni lahara ɲini ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya mɔgɔ min bɛ nin dugawu kɛ i b'a ye o tigi tɛ sɔn ka nɔgɔ bila ala ka yɔrɔ la e ko ala y'i sɔn duniya la ka taa ka dɔ d'i ma lahara alhamdulillah i bɛ saniya de kɛ ka ala kunbɛn o tuma na nin ko sɔn ayiwa a y'i ka dugawu jaabi mɛ n'i y'a ye fɛn o fɛn dulonin bɛ ayiwa nɔgɔ la ka nɔgɔ kɛ ala ka yɔrɔ la k'o de b'a to i bɛ nafolo sɔrɔ i b'a sɔrɔ ale dulonin bɛ nafolo dɔrɔn pe de la o dun tɛ laban i mana nafolo sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ cogo o cogo ni i ma sa ka nafolo in to nafolo bɛna ban k'i to i y'a faamuya o tila dɔ la kelen k'an bɛ sababu ma ala m'o kɛlɛ wakina i ka anw kisi azaban nar ka bɔ jahanama tasuma i y'a faamuya hijiden bɛrɛbɛrɛ bɛ nin kɔw ye ulaika a ko tigilamɔgɔw nasibun a ko nin yɔrɔ kɛnin bɛ lahum o tigilamɔgɔw ye mimma kasabu ka bɔ fɛn na o ka min baara kɛ sa o ka hiji min kɛ walima o ka imura min kɛ o bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ o baaraw la o bɛ hiji baaraw la imura baaraw la wallahu i k'a dɔn Alahu Taala sari'ul hisab Alahu Taala le ye jate teliman tigi ye a bɛ jate bɔ a ka jɔnw kun i n'a fɔ ɲɛtuw n'a yɛlɛ a bɛ tigi tigɛ i y'a faamuya adamaden n'a caya jinɛ n'a caya alkiyama don Alahu Taala bɛ tigi tigɛ ni ɲɔgɔn cɛ bi kadiri lamhatil basar ɲɛtuw n'a yɛlɛ ye ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya o de ye sari'ul hisab ye i y'a faamuya o tumana adamadenw b'a fɛ ka ala ye ladege bi suratil hisab i y'a faamuya o de sɔrɔ ka fɔ ka hasu bɔ hasu bimana ordinateur computer i y'a faamuya o tuma i b'a ye ale fana ka teli ale ka teliya ye ala ta teliya tɔ komi foyi i b'a ye école den 200 walima école den 1000 i m'a ye n'a k'olu ka résultat don ordinateur la ka fɛn fɛn ka baara kɛ a bɛɛ kɛ a bɛ sin ka résultat bɔ yɔrɔnin kelen u bɛ résultat bɔ yɔrɔnin kelen basa tan ka ni min ye montage ye min ye jeli digital min ye fɛn kɛ a b'a bɛɛ classé o ka ala de ladege i y'a faamuya o tɛ ala ka sari'ul hisab ka teli ka tɛmɛ ordinateur ta kan o ye ala de ladege la i y'a faamuya waaye Alahu Taala ko fɔ fi ayyamin ma'dudat a ye Alahu Taala ko fɔ lon na lon mun jate dɔɔnin don i y'a faamuya seliw bɛɛ lajɛlen ko fɔ seli bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ye to ka ala ko fɔ a ye hiji kɛyɔrɔ la i y'a faamuya sabu n'o bɔra Muzdalifa ka na tawafo kɛ o bɛna taa tile 3 sigi Mina o tile 3 sigi nin kɔnɔna na o tumana seli waati o seli waati o tumana an bɛ to ka ala ko fɔ Alahu Taala ko fɔ ka to ka sitanaw ko fɔ
فمن تعجل ko ni mɔgɔ min teliyara في يومين ka mina sigi kɛ tile 2 kɔnɔ فلا إثم عليه. o tuma na ko jurumu t'o tigilamɔgɔ kan mina sigi ye tile 3 de ye nka ne kɔni ka a surunya k'a kɛ tile 2 baasi t'a la e b'i ka sidɔnnaw bɔ o tile 2 kɔnɔ o tuma na e b'i ka kasaw bolo ka taa mɔgɔ minnu b'a tile 3 dafa tile 3nan n'olu b'u ka sidɔnna bɔ olu bɛ sɔrɔ ka taa magasi o ka gɛlɛn ومن تأخر ko ni mɔgɔ min y'a karila k'a kɛ tile 3 ye فلا إثم عليه. ko jurumu fana t'o tigilamɔgɔ kan i y'a faamuya mina sigi ye tile 3 de n'a ka di ye i b'a kɛ tile 2 i kan n'a yɛrɛ fana ka di ye i b'a tile 3 bɛɛ dafa jurumu fana t'i kan لمن اتقى o ye mɔgɔ min bɛ siran Alahu Taala ɲɛ i y'a faamuya واتقوا الله a ye siran Alahu Taala ɲɛ واعلموا a y'a dɔn أنكم k'a dɔn k'a fɔ تحشرون aw bɛna kunu إليه. ka taa Alahu Taala de ma Alahu Taala bɛna aw bɛɛ lajɛlen fa k'a bɛɛ kunu k'a lɔ k'a kiti tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ kiyama ومن الناس a ko mɔgɔ bɛ mɔgɔw cɛ ma من يعجبك ومن الناس من a ko mɔgɔ bɛ mɔgɔw cɛ ma يعجبك قوله mɔgɔ min ka kumakan b'i kabakoya في الحياة الدنيا. dunuya kɔnɔ dunuya ɲɛnamaya in kɔnɔ k'a faamuya munafiku dɔ de nana ka na k'ale bɛna limaniya n'a tɔgɔ ye ko al-Akhnas ibn Shurayh ale nana Alakira ma sallallahu alaihi wasallam ka limaniya bande k'a sɔrɔ munafiki don a nɛn de limaniyana a dusukun ma limaniya k'a faamuya ale kɔni kɔfɛ Alakira fɛ a taara se so kɔfɛ ka taa se silama dɔw ka foro ma sina ka tasuma dɔw foro la k'a faamuya a taara silama dɔw fana ka faliw ye o tumana ka o faliw bɔ kan o tumana sa Alahu Taala b'o de fiti fɔlɔ Alakira ɲɛna fo mɔgɔ bɛ mɔgɔw cɛ ma n'a tigi kumana i bɛ kabakoya i b'a fɔ ko ko bɛ limaniya jɔn min na ko de tellement a da ka di limaniya kuma fɔli la i y'a faamuya o tigilamɔgɔ kosɔn a y'o seere dɔ la o tigilamɔgɔ bɛ Alahu Taala kɛ seere ye fɛn min bɛ ale dusukun na a bɛ Ala kɛ seere ye o la k'a bɛn ni Ala cɛ Ala cɛ ne ye limaniya jɔn de i y'a faamuya ko Ala yɛrɛ b'a dɔn ne ye limaniya jɔn de a bɛ Ala yɛrɛ kɛ seere a dusukun na fɛn na k'a sɔrɔ nkalon don k'a sɔrɔ o tigilamɔgɔ o ye silamɛw la jugu yiri de jugu bɛɛ la juguman o de ye ala dul hisab ala du ye min ka juguya ka jugu ka tɛmɛ jugu bɛɛ ta kan min ka juguya ka jugu ka tɛmɛ jugu bɛɛ lajɛlen kan o de ye ala du ye o ye kɛlɛɲɔgɔn min ka juguya ka jugu ka tɛmɛ bɛɛ kan o de ye ala dul hisab naam وإذا تولى n'o tigilamɔgɔ n'a y'a kɔ don سعى في الأرض a bɛ baara kɛ dugukolo kan ليفسد فيها nin kosɔn ka tiɲɛni kɛ dugukolo kan ويهلك الحرث a bɛ taa mɔgɔw ka foro jɛni والنسل ka mɔgɔw ka baganw fana faga i ka faamuya n'o de ye ayiwa nin munafiki in ye sa a ye baara min kɛ o le nin o tuma Alahu Taala ka aya in jigi k'o ɲɛfɔ Alakira ɲɛna i k'a dɔn Alahu Taala لا يحب الفساد Alahu Taala tɛ tiɲɛni fɛ dɛ tiɲɛni man di Alahu Taala ye o tuma tiɲɛni ka bɔ Ala ye cogo min na tiɲɛnikɛla yɛrɛ fana ka bɔ ye o tuma mɔgɔ si man kan ka kɛ tiɲɛnikɛla ye i y'a faamuya nka an minnu ka bi silamɛw tiɲɛni yɛrɛ kɛ bɛ dɔw tabiya ye ka tiɲɛni diya u ye ten u bɛ tiɲɛni kɛ ten n'ale ma tiɲɛni kɛ a tɛ lafiya a tɛ tiɲɛni fɛ
Abang ko sebe kenyi. Ma don choko kenyi le. Kamu ko do. Dia ko jugo bwana. Jugo bile bale bo. Kafiri ya jugo. Inna la yuhibbul fasad. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Mana terna ka ko inna Allah yuhibbul muhsinin. Asi ko be tra pe la ka ta kenyi ko. La ka hadu manda. Na. Wa ila qila lahu Na fola o kenyi gala isa. ittaqillah Sira Allah Ta'ala nye. akhadhatul izzatu Yera bunya ba mi. bil ismi Bidi mu keli. wa Ya fami na fola kenyi gala ko te kana kenyi kata. Right. Aba yere bunya. Ya fami ni jumu keli. wallahi Sadi avec kenyi ke avec la ka akama bu mu ni kenyi ke. Na ka kenyi ka e konta. wa Subhanallah. So kenyi bele ni soja. hawaku Mai. Ko du da no. Na. fa'azu jahannam Ko fakasu bugu. Ko dila mon ni yore jahannama. Ya fami yani fakasu bugu. jahannam Ko jahannama le ya di wasa wagai. Allahu akbar Jahannama le bale wasa. wasobe Jahannama le bina satisfait. namu Ya fami wa labisal mihad Fika to jahannama kon kala la yoro la kit dubai. Ya fami mi hadu mo be la debe mi kan. La debe. wa Ko jahannama kala la debe la kit dubai. namu Mo be la debe kala jahannama. Na ko debe mi plein état. Ko ni état sumale. hawaku Aw musini ba kanya esa bisa kasi yoro kala. Tango na ko ko ile be lawo de kan. hawaku namu Ibi ile ma ile ma kan ya yoro be jenje. jangan tanya Subhanallah. Hadu ko dubai le ko jahannama we keni kala la debe de. namu Ko la debe te dubela. wallahi Dika itu jangan kaki mandap malam mukera. Nah, wa minan nasi man aku mau kema. yashri nafsahu Mau mimba ya kunsa. ibtigha mardatillah Allah Ta'ala ire ni kuso. Allah ka je ni kuso. namu Ya faham ya? namu Ko mau kema. Mau mimba ayere kunsa. namu Allah Ta'ala ka je ni kuso. wa Ya faham ya? namu Ko ni aya ni dila. Allah kira ka sawa dalila. Ni to ko suhei. Suhei Rumi. namu Ya faham ya? namu Mana mina alif ma peka hijira ke. Ka bo Maka kana Madina. wa Selama ko. namu Ya faham ya? namu Mana ale kola minge. Ka tu kala ya anno ke bo. namu Ya ke kata kumala. hawaku Ya faham ya? namu Usu ya ala minge. Ko ka fe uma. Ako au bene su hebulo. Abalu ande be septemina. namu Kalambo. namu Fleshi bo. Ale ko ni mo si tali nyawla. wa Ya faham ya? Ya sura aka kala kise keme ka kala fenga da fa. hawaku O ba kola. Ayo bo. komando Mana nga kala kise no pleni. namu Ni aywa aben lo ka ko. O ma kala kise mbe ni ni nyesha ma sisa. Akele te be di kuma. kosok Ai na ki kuma tike. namu Ya faham ya? O ba kala ma. wa Ya faham ya? Ko mena aboni kala kise ni. Ni kala kise banat mana mena. Ba muru mi mbulu. Ake ka to la ba. hawaku chefari Ya faham ya? Aben kala ma. wa Mana ulu re kapu sarana. wallahi Me o ta fe ka atuiti. kosobe Ko so e ko ke ba mo ka ko en na on ga jamana na en na maka mana mena. Et ni fa ndani o. wa Dan pulu trekbe. Al dorme kle ti fe. kosobe Ya faham ya? Ina na on le fe ya. On le ki la do. Ina bara ni fe o ke. Kan na pulu pasro on fe ya. wa Ko ya. namu Ya faham ya? Ya Muhammad na ga kide sisa. Fa de kide yo. O e ulla ka ko ale ko. O ima dama. Ima ulla ka wuli ka bo maka fi betala le na ka madi. hawaku Ya faham ya? Ko ma fi kan na pulu pa mi so fi ka na so on fe maka ni. namu No, so e ko mo. Ko ne kan na pulu ni de ba la ke. Ko ko mana ko ay ta yoro masana kan na pulu do ya ta ka ta beta. Allahu akbar Ay ko nya ta mana ta. hawaku
y'a faamuya a kɛra min kɛ kafiri ko se wala ka taa fara n'a ka nafolo ta y'a faamuya Ala taala ka aya in jigi ka o de kofɔ k'a fɔ a k'a yɛrɛ kun san Ala ni Ala ta diɲɛ ni y'a faamuya a ka nafolo bɛɛ lajɛlen di kafiriw ma an le kosɔn a bɛ Ala ka diɲɛ sɔrɔ y'a faamuya Wallahu kama Allah Ta'ala Allah Ta'ala de makari masa ye a ka jɔnw la ka faamuya Allah Ta'ala de makari a ka jɔnw la a bɛ hinɛ o la ya ayyuhalladhina ya aw mɔgɔw amanu aw mɔgɔ minnu limaniyara udkhulu aw bɛɛ lajɛlen ka don bisilmi a bɛɛ ye don silamɛya la kafatan a kuru bɛɛ a se ka na to kɔfɛ y'a faamuya k'a bɛɛ ye don silamɛya la wala tattabi'u aw kana tugu khutuwati shaytan a kana tugu sitana ka taasira kɔ innahu i k'a dɔn sitana aduwwun jugu don mubinun ka juguya bangeni bɛ lakum aw silamɛw ye y'a faamuya silamɛya ayiwa sitana ka juguya a ma dogoda k'a fɔ clair o tumana a y'a dɔn k'a fɔ jugu don a y'a yɛrɛ kɔlɔsi a la kana to a ka sira si fɔ sitana dun ka tagasiraw ka ca y'a faamuya an tɛ sitana ye o an ɲɛ tɛ sitana la an t'a ye an t'a denw ye an t'a ka wiliyaw si ye mais an b'a nɔ le ye dugukolo kan y'a faamuya wa sitana nɔ min bɛ dugukolo kan a kana tugu o de kɔ dɛ Ala kan b'o de ma y'a faamuya n'a fɔra ko ayiwa cɛ ni cɛ ye furu ɲɔgɔn ma o bɛ sitana ka nɔ dɔ ye sitana nɔ de ye ne ye mɔgɔ mɔgɔ tugula o kɔ i tugula sitana nɔ y'a faamuya fɛn minnu haramuyala Ala taala ka fɛn o fɛn haramuya Ala ka bɛɛ lajɛlen fɔ kuranɛ kɔnɔ o tuma ne min sɔnna ka tugu o dɔ kɔ o tuma i tugula sitana ka taasira la a bɛ i n'a fɔ sitana bɛ taamana i ɲɛfɛ n'a ka sen bɔ yɔrɔ min na e b'i sen lajɛ n'a ka sen bɔ yɔrɔ min na e b'i sen lajɛ o de la tattabi'u khutuwati ye sen n'o de a kana sen la sitana sen n'o la ka taa o kɔrɔ a kana tugu sitana nɔfɛ y'a faamuya a kana sitana ladege a ka baaraw la sitana baaraw mɛ adamaden dɔw kɛlen bɛ diɲɛ kɔnɔ bi olu yɛrɛ tɛ sitana yɛrɛ ye tulonkɛla ye dɔw bɛ yen adamaden dɔw tellement que olu yɛrɛ fɔrɔla kojugukɛ la ani ko kuntankɛ la ani jogojuguya la olu yɛrɛ bɛ sitana ye ko sitana ma foyi tɛ a kɛra ten kɔni i y'a dɔn kana kɛra baara ye i y'a faamuya o de kosɔn Ala taala ko minal jinnati wan nas i y'a faamuya sitana bɛ jinɛw la kɛ nka adamaden sitanaw fana bɛ yen olu fana ka farin dɛ i y'a faamuya olu de bɛ na ni modèle bizarre ye ka n'o kɔnɔ yira aw la batara ko olu de b'o kɛ sangawuli ye k'o yira adamadenw i y'a faamuya ka taa kabalɛnkɔrɔ kɛ o e mana kulusi dɔ b'i b'o wɔrɔ bɔ kabila kɛnɛ ma k'o kɛra mɔdi ye sitana ka baara ye i y'a faamuya nin n'a ɲɔgɔnnaw nin sitana ka baaraw ye dɛ wa sitana mɔgɔ de bɛ na n'o modèle façon ye sa k'o kɛ k'o yira i b'a dɔw ye télévision yɛrɛ la i b'a fɔ ko non i bɛ Ala kala ko jinɛ don tellement que fɛn o fɛn b'a la a tout est bizarre donc dunuya yɛrɛ laban kɛla sisan n'i b'a fɛ i ye ko cɛjugu dɔ kɛ o tumana bɛɛ bɛ se k'i ye ten i y'a faamuya et puis mɔgɔ minnu fana b'a baara fana kɛ a bɛɛ ye mɔgɔ cɛjugu mɔgɔ cɛjugu de bɛ a fɛn bizarre fana kɛ pour que k'o ya cɛjuguya dogo quoi o ye ka ye mɔgɔ min tun y'a ka maloya n'o yɛrɛ ye olu de kɛra sangawuli ye sisan i mana dɔw ye i b'a fɔ ko wulu lɔnni adamaden dɔ o fana mana min kɛ aw hakilimaw aw fana min cɛ ka ɲi aw fana b'a daminɛ ka tugu subhanallah ka hakilima d'a ma Ala m'o kɛra mɔgɔ yɛrɛ i bɛ fɛn min ladege i t'a filɛ k'a filɛ fɔlɔ wa
i bɛ ale yɛrɛ chaque yɛrɛ filɛ fɔlɔ k'a ye tiɲɛ tiɲɛ ale yɛrɛ tɛ mɔgɔ cɛ ɲuman ye asila mais ale ka fɛn min kɛ nin ye sisan ale bɛ nin modèle ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ la pour que k'a ka cɛ juguya de don e min cɛ ka ɲi e fana bɛ taa ka taa o kɛ e yɛrɛ la o a kɛra cogo di sisan e tɛna kɛ ale ɲɔgɔn si ye e fana tɛna k'i yɛrɛ ye hali bi ka hakili ɲuman d'a ma ala k'o fɛ naam فإن زللتم naam فإن زللتم azallu o ye tɛrɛndɛli ye Allah silencɛ a fɔra ko tɛrɛndɛli dɔw b'a ye ko o ye jɔ kan kura ye o m'o de k'o mɛn o kɔrɔ ye ni bɔgɔ bɛ yɔrɔ la pɔtɔpɔtɔ n'i k'i sen da i sen bɛ glisse ka taa min kɛ o de ye tɛrɛndɛli ye o de ye zalila ye i y'a faamuya o bɛ kɛ sen ta côté de la mais ala taala b'a fɔ la yan k'a kɛ adamaden yɛrɛ ka jɛngɛni ye zalalitu ani a ka ko ni mɔgɔ min jɛngɛna o kɔrɔ ni mɔgɔ min sen tɛrɛndɛla i y'a faamuya i sen bilala bɔgɔ la fatini la ka taa ɲɛfɛ n'a ɲɔgɔnnaw n'o kɛra dɔrɔn i bɛ bɔ ka ben i y'a faamuya adamaden fana ala ka sira tilenni min yira n'i ma don o sira tilenni fɛ n'i ka sira jɛngɛni ta n'o ye sitana ka sira ye i bɛ bɔ ka ben jahanama kɔnɔ siga si t'a la k'an bɛɛ sababa ma ala k'o kɛra naam ko ni aw jɛngɛna fɛn kɔfɛ laluya bangeninw nani kɔfɛ aw ma kuranna kɔnɔ mana aw y'a dɔn k'a fɔ alahu taala alahu taala ye wiliya masa de ye isma dɔnni tigi do ka faamuya naam yala o bɛ makɔnɔni kɛla wa yala o bɛ fɛn dɔ de makɔnɔna wa n'a fɔ o ko de b'a fɛ ka o bɛ fɛn min makɔnɔna o de ye k'a fɔ alahu ta ayiwa an y'a tiya alahu ta ala ka na o ma yanni julen kɔrɔ ka bɔ sanfin na ani mɛlɛkɛw o tumana ayiwa kiti bɛ tigɛ ko di al-amru o tumana sa baara bɛ ban ta ko bɛɛ bɛ ban ilallahi turja'u ko fɛn ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɔsegin ka taa Alahu taala ma yani aya nin kɔrɔ ye di hal yanzuruna yani yala kafiriw u bɛ fɛn jumɛn de makɔnɔna i y'a faamuya o tɛ foyi si makɔnɔna dɛ ko fɔ ala ni mɛlɛkɛw ye na alikiyama don na o y'a sɔrɔ ala bɛ filen kɔrɔ suma kɔrɔ n'o ye sanfin suma ye i y'a faamuya k'a bɛ sanfin suma kɔrɔ i y'a faamuya k'o ye na alikiyama kɛnɛ kan o tuma na ko bɛɛ lajɛlen bɛ latigɛ o yɔrɔ la sa i y'a faamuya ko bɛɛ bɛ ban ala bɛna kiiri tigɛ ayiwa jahanamadenw ani alijinadenw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma bɛɛ bɛ taa i taga yɔrɔ la yala o b'o le makɔnɔna wa kuma yɛrɛ kɔrɔ ye o i y'a faamuya yala kafiriw b'o le makɔnɔna wa naam a ko bani kaw ɲininka a ko ne alahu taala ka كم من آية aku kabako joli joli ne ko di bani sirala kawma yinu ye kabako bange nu ye ga bangya ko yala pie bani sirala kaw ni gawla kabako joli joli ne ko ke al bani sirala kaw ye manam na ni musa no mani kabako ye ya bangya me awa maso galimanya no ako ni mɔgɔ min ye Alahu taala ka nɛɛma falen ni kafiriya ye fɛn kɔfɛ min nana a ma Alahu taala Alahu taala ye lajaba gbɛlɛ tigi ye i y'a faamuya kuranna nana ni
ya bangenu ye ina ko tawrata ni jila na ko na ko ngani mo ni kafiriala bangeni ko pe kafiriala taala kan ne mama ko mana ay wa ka no ala taala kan la jala kan zoyina ko masir likela lilladhina kafaru mo ye mo mun kafiriala zoyina hayatu dunya ko dunya nyanamaya masirila lilladhina kafaru mo ye mo mun kafiriala wa yasakharuna mana ko lu be lo bolike min alladhina amanu mo la min limaniana kafiru be minu lu lo wa sawti na walladhina taqaw ko mo minu sirana ala taala nya fawqahum o kafirin nun sanfɛ yawmal qiyamati alkiyamadona mɔgɔ minnu limaniyana mun sera ala taala ɲa olu pilasi bɛ kafiru ta pilasi sanfɛ y'a faamuya o tuma muminu olu pilasi kɔrɔtani don alkiyamadona fi ala de eliye o tuma kafiru asfal safili y'a faamuya kado ala taala yarzuqu man a bɛ mɔgɔ gɛrɛsɛgɛ yasha'u mɔgɔ min diyara ale ye bighayri hisab an ma kɛ ni jateli ye y'a faamuya n'ala k'a dɔn a ka jɔn sɔn ɔ bɛ sɔn fɛn a t'a kɔnte i n'a fɔ anw b'a kɔnte cogo min na ka di y'a faamuya adamaden de b'a kɔnte ka di ni nana adamaden dɔ dali o tuma na a bɛna min d'i ma a b'a kɔnte n'a dan siɲɛ kelen ma da a bɛ tila k'a kɔnte tugun n'a sɔrɔ dɔ ma fara kan y'a faamuya o tuma na o ye adamaden ka sɔn cogo ye mɛ ala n'ale de sɔn ale b'a k'i kan a wuli camanba y'a faamuya bigayri hisab ale kɔnte na kana an-nasu ko mɔgɔw kɛra ummatan wahidatan an bɛna dan yɔrɔ min Allah yarzuqu man yasha bighayri hisab Allah taala ale ye masa ye masa min bɛ adama ka jɔn gɛrɛsɛgɛ k'a sɔrɔ a t'a kɔnte Allah taala dari ya rabbi k'an gɛrɛsɛgɛw kun ala m'o kɛra amin an gɛrɛsɛgɛw yiriwa ala m'o kɛra amin barika don an gɛrɛsɛgɛw la ala m'o kɛra amin Allah taala dari sija ni kɛnɛya ni laban ko ɲuman an k'o di an ma ala m'o kɛra amin an fani an ko a fitinin n'a belebeleba k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ye ala m'o kɛra amin an sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ya rabbi k'an kisi ka bɔ a bɛɛ ma ala m'o kɛra amin Allah taala dari sija ni kɛnɛya ni laban ko ɲuman an k'o di an ma ala m'o kɛra amin Allah taala dari n'a sɔrɔ an gɛrɛsɛgɛ bɛ sanfɛ k'a di an ma ala m'o kɛra amin n'a bɛ duguma ya rabbi k'a bɔ ka d'a ma ala m'o kɛra amin n'a yɔrɔ ka jan ya rabbi k'a yɔrɔ sɛbɛnna an ma ala m'o kɛra amin n'a yɔrɔ ka surun ya rabbi k'a sɔrɔli nɔgɔya an ye ala m'o kɛra amin n'a ka dɔgɔ ya rabbi k'a caya ala m'o kɛra amin n'a yɛrɛ ka ca ya rabbi ka barika don ala m'o kɛra amin Allah taala dari sija kɛnɛya ni laban ko ɲuman an k'o di an ma ala m'o kɛra amin hamina ko a fitinin n'a belebeleba k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala m'o kɛra amin an sera ko bɛɛ lajɛlen ya rabbi k'an kisi ka bɔ ma ala m'o kɛra amin Allah taala dari ka min fɔ kuranna kɔnɔ ya rabbi k'an bɛɛ sababu ma ala m'o kɛra amin k'an lamɛn ya rabbi k'a lamɛn fɛn ɲuman di aw ma ala m'o kɛra amin ne ni aw ka baara nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala m'o kɛra amin Allah taala dari sunkalo ba in k'a tiimɛ di an ma ala m'o kɛra amin suba min b'a kɔnɔ n'o ye lailatul qadri ya rabbi k'a bila an gɛrɛsɛgɛ ala m'o kɛra amin olu caman bɛ ala taala fɛ ya rabbi ka caman don an si kɔnɔ ala m'o kɛra amin Allah taala dari ya rabbi ka ala taala hinɛ n'a ka yafa an ma ala m'o kɛra amin ka hɔrɔnya ka bɔ tasuma ma ala m'o kɛra amin Allah taala dari sijan ani kɛnɛya ani laban ko ɲuman k'o di an ma ala m'o kɛra amin k'an bɛɛ lajɛlen laban kɛ alijinɛ ala m'o kɛra amin k'an kisi ka bɔ jahanama ala m'o kɛra amin ala kɛra k'an to sɔn sɔli ala muhammadu sɛbɛn fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب